Adria Tour je nastao 2004. godine. Hrvatska, Slovenija, Austrija i Italija su napravile jedan dogovor da će se vozači iz tih zemalja voziti sve te utrke. Time smo došli do kvalitetnog broja natjecatelja na startnim rampama i automatski s time podigli kvalitetu samog natjecanja, onda kao što vidite rezultiralo sa velikim brojem kamp kućica, motorhomova, vozača, sa ludim, stvarno ludim džetovima koji evo iza vas je džet od 600 konja. U PODSTRANI je finalna utrka sezone 2014. Utrka prvenstva Hrvatske, ujedno i utrka Alpe Adria tura koji se vozi u ovom dijelu Europe. My boat has 500 horsepower, and this is Rotax engine, and it's very fast and very hard. I forgot to change my hands because this is too old, you see, and this is damage my hands here. But this is nothing special. They're normal. This is not first time. Kao što vidite, pola Hrvatske je bilo pod vodom. Ovdje je bila katastrofa. Ljudi nestaju, prestane kiša, za pola sata tribine opet pune. To vam sve govori o tome koliko je to interesantno, stvari koliko smo dobro prihvaćeni ovdje na ovoj lokaciji. Gledate danas finalne trke, to je vozi se drugi moto. Mislim da ćemo se ugodno provesti ovdje. Jučer je bilo malo deža i ne znam kako kiše po vaše, tako da mislim da će biti sve u redu. I'm Barnabas Sabo from Hungary. In Stoke I had the second place yesterday, and the second moto will be after lunch. I want to be first. I'm racing on the Sea-Doo for a long time because the Sea-Doo is, I think, the best for the race. This jet is the best for the moment.
tribine koje primaju 300 mjesta su pune. Ljudi dolaze, stoje okolo, dakle interes veliki postoji. Nama je cilj da se PODSTRANA prepozna kao destinacija. Znači, ne gostu. Znači, kao gost dođu po strani, šta smo mogli ostati ponuditi? More i sunce i plažu. A samo vi trebate podložiti niz sadržaja da vi njemu date motiv da se vrati. But this is a beautiful place, very nice water, and the organization is absolutely perfect. So I can say, well done. Croatia is okay! I'm really happy that we had the last race here. We finished on a fantastic way.